Bonjour et salamatkoum الجماعة. Bon, on va démarrer كما فهمنا المرة اللي فاتت يظهر لي بالexercice isométrie. J'espère أن الناس الكل لقينا ليزومتري تويك. المرة الأخرى حكينا على ليزومتري. المرة الأخرى مريم قالت ما قلناش ليزومتري، إن شاء الله لقيتوا ليزومتري تو مريم ولا لا؟ Alors, on a une isométrie, c'est une application du plan dans le plan qui conserve les distances ou elle conserve le produit scalaire. وريت المرة اللي فاتت كيفاش معناها elle conserve le produit scalaire. Ben, قلنا شنو هما لي زيزوميتري كي لا خاص. Les isométries ont l'identité du plan dans le plan, qui a tout M associé son image M, avec l'identité. Fama aussi translation de P dans le plan, qui a tout point M associé son image M', tel que MM' égale à U, définition de la translation. Fama rotation de centre I d'angle d'état, c'est une application du plan dans le plan, qui a tout point M associé son image M', qui fait Gentalo M', IM égale à IM', centre de la rotation I, où l'angle IM IM' congru à θ modulo de pi. انتم نذكر ما لقيتوش الروتاسيون عمليو دونك تحاولوا تفهموها بشويه بشويه نفسر لكم. Une rotation de centre I من M vers point M', هذا centre من M vers M'. كيفاش نصوروا le point M'? La distance IM égale à IM', معناها M ou M' se trouve sur un même cercle de centre I. تقريبا هكا. Et l'angle IM IM' هو l'angle de la rotation مثلا pi sur 3. IM IM' égale à pi sur 3. Donc باش نصور l'image d'un point par une rotation, لازم تعطيني centre de la rotation ou l'angle de la rotation. Donc une rotation est caractérisée par son centre et son angle. Donc on a les isométries, l'identité, translation, rotation, ou elle a la symétrie orthogonale. On a symétrie orthogonale par définition et l'application du plan dans le plan. Tes M point M vont vers son symétrique M', tel que delta soit la médiatrice de M et de M'. وإذا كان un point موجود على l'axe l'image نتاعو هو نفسه. Et finalement, la composée d'une translation avec une symétrie orthogonale اللي تو نحكيو عليها واللي هي تتسمى symétrie glissante. Voilà, donc les isométries يتلخصوا في الخمسة هذوما. Et leur composé معناها كيما عملنا composé في l'analyse, composé في الجيومتري. La composée de deux isométries, c'est une isométrie. على خاطر أنت كي تاخذ un point M وتلوجوا l'image نتاعو M1 par une isométrie F, ومن بعد M1 تلوج لها l'image نتاعها par une deuxième isométrie G, qui تلوج un point N كيف كيف l'image نتاعو N1 par F et N' par G. Bien sûr, F étant une isométrie, donc la distance Mn égale à M1 N1, où G est une isométrie, معناها M1 N1 égale à M' N'. Donc تلقى روحك في الآخر عندك Mn égale à M' N'. Donc on dit que la composée de deux isométries est une isométrie. إذا كان F isométrie et G isométrie, alors G rang F est une isométrie. If إذا كان F isométrie, alors réciproque نكتبوها هكا F moins 1 isométrie. شنو هي الريسيبروك؟ كي نمشي أنا من
من البلان للبلان اف هكا مثلا تزني من ان بوان ام vers un point M', l'image نتاعو. La réciproque de cette isométrie هي l'isométrie اللي ترجعني f-1 ترجعني من M' vers M. نعطي exemple باش يكون واضح أكثر. كي ناخذ translation de vecteur U تهزني من un point M vers son image M'. هذه TU. TU de M هي M'. شنو هي l'application اللي ترجعني من M' ل M؟ Translation de vecteur moins U. Voilà, M هي l'image de M' par la translation de vecteur moins U. باش نمشي من M ل M' نعمل moins U بالعكس. Ceci dit, TU moins 1 هي puissance كي puissance لكن هذيك مش puissance نحكيو بها هي la fonction réciproque de TU. معناها الفونكسيون اللي ترجعني بالعكس من l'image ترجعني للانتيسيدون. TU moins 1 هي T moins U. كيما الغوت تبدا عندك الروتاسيون دو سونتر اي مثلا و دونغل تيتا الريسيبروك نتاعها معناها انا نمشي من ام فيغ ام بريم نعمل لونغل تيتا هكا باش نرجع من ام بريم الام باش نرجع لها par la rotation de centre I d'angle moins θ. Exactement. Voilà. Plus ou moins نجمو نقولوا على les isométries. المرة الأخرى حكينا على l'isométrie et les points fixes. Une isométrie qui fixe un point. نعاود نذكر. قلنا une isométrie qui fixe plusieurs points. 3 points non alignés, pardon. Et l'identité. Une isométrie اللي ماهيش l'identité ou fixe 2 points. C'est la symétrie orthogonale. Une isométrie qui fixe un seul point, c'est la rotation. Rotation. Et une isométrie sans point fixe, ما عندهاش point fixe, هي translation. وإلا طبعا نحكيو عليها symétrie et glissante. في سا باش نرجع لكم الموضوع نتاع la composée de deux symétries orthogonales. Composée de deux symétries orthogonales. قبل ما نبدا l'exercice. Alors, كي ناخذ deux symétries orthogonales d'axe séquent في un point I. نقول هذه مثلا دلتا بريم وهذه دلتا. S دلتا بريم rend S دلتا. معناها ناخذ un point M quelconque. مش نلوجلو l'image نتاعو M1 par la symétrie orthogonale d'axe delta. ومن بعد باش نلوجلو l'image نتاعو M1 par la symétrie orthogonale d'axe delta prime. نسميه M'. معناها نعمل l'image de M par la symétrie orthogonale d'axe delta, نسميه M1. ومن بعد نعمل l'image de M1 par la symétrie orthogonale d'axe delta prime. هذيك الكومبوزي. Et bien la composée اش تعطينا من غير ما نطول برشا كما قالت ميسا voilà, c'est une rotation de centre le point d'intersection des deux axes I ou d'angle 2 fois UV. شكون U وشكون V؟ الU هو الفيكتور ديريكتور de delta والV هو الفيكتور ديريكتور دلتا. بون انا عملت العكس مسيرش. فوالا هذايا V وهذايا U. خلينا نلخصوها ونقولوها بطريقة سهلة. 2 فوا لونغل بين الدروات دلتا ودلتا بريم. معناها تمشي من
دلتا لدلتا بريم تعمل لونجل هذا الروتاسيون لونجل نتاعها دوبل بين لونجل موجود entre les deux droites. هذه la composée de deux symétries orthogonales. إذا كان les axes sont séquents. إذا كان les axes sont هذه دلتا وهذه دلتا. Alors S delta prime rend S delta, eh bien c'est une translation de vecteur 2 fois IJ. Je connais I. شفتوا الروتاسيون 2 fois l'angle, translation 2 fois le vecteur. I هو أي بوان ديما شوفوا مليح معايا. الU هذا شفتوه c'est un vecteur de delta. نبداو من اليمين واحنا نمشيو لدلتا بريم. من الفecteur de delta نمشيو للفecteur de delta prime. Donc 2 fois UV, autrement dit 2 fois l'angle bin delta ou delta prime. Cette translation, 2 fois IJ, je connais I, un point de delta. Ou je connais, c'est sont projetés sur delta prime. I, un point de delta. J, c'est le projeté de I sur delta prime. I point rouge, I. Ou le projeté متاعو delta prime. Donc la composée de deux symétries orthogonales, يا مش تعطيني translation, يا مش تعطيني rotation. Quand les axes sont séquents, c'est une rotation. Quand les axes sont parallèles, c'est une translation. Cas particulier, S delta rend S delta. نفسرها. باش تاخذ ان بوان ام باش توجهو سيميتريك نتاعو بارابور ا دلتا باش تسميه ام بريم. معناها باش تاخذ ام تلوجهو سيميتريك نتاعو بارابور ا دلتا واللي باش تلوجهو سيميتريك نتاعو بارابور ا دلتا مرة أخرى. دونك ام ليماج نتاعها ام بريم سيميتريك نتاعها بارابور ا دلتا هي ام بريم. باش تعاود تعطينا البوان ام معناها باش Voilà, تعطينا زيت. exactement. Au symétrique, par la même symétrie orthogonale S delta de M', ترجعني مرة أخرى ل M. Donc on dit que S delta rend S delta de M تعطيني M. Donc S delta, je connais l'application من M vers M lui-même, هي l'identité du plan. Donc S delta rend S delta, c'est l'identité du plan. باهي نقصدوا ربي هما على رواحنا وناخذوا l'exercice نتاعنا. Bon, alors, je connais l'exercice numéro 6. ABC, un triangle équilatère. نحاول نصور un triangle يشبه l'équilatère. Ok. Ok. A, B, C. ويقول لنا I, J et O les milieux respectifs de BC. هذا I. De AB هذا J نقولوا. O هذا. D le symétrique de B par rapport à O. Bon هذا D. قال لنا هو وري أنه le quadrilatère est un parallélogramme. Losange, monsieur. Ah, est un losange, oui, est un losange. Bon, نحاول نعمل تصويرة convenable. به تقريبا هكا. Alors, باش نوريو لوزانج كيفاش تراه. شكون يقول لي؟
أنا حال لكم ميكرو، اللي يحب يتكلم ياخذ لا بارول يقول لي كيفاش. ما ميس قول لي. حليتك الميكرو. يعني زي ميس. عسلامة مسيو. لا مرحبا يا ميس. مسيو نبينو الساعة اللي هو باراليلوغرام وبعد ان لوزونج. قول لي كيفاش نبينو باراليلوغرام. مسيو سي دياغونال سكوب اون لور ميليو. عندنا دونك الاو او يقال و او ميليو دو بي دي. فوالا دونك A A B B C C D. D. Or Or AB égale BC. AB égale BC. Donc A B C D losange. Parallélogramme. losange ça y est قلنا باراليلوغرام. Losange. باهي نواصلوا. Identifiez chacune des isométries suivantes. F هي S BC rend S AD. Si on parallèle. S BC rend S AD. Les deux droites sont parallèles, donc مش تعطينا la translation du vecteur باش نورمالمون نعملو بروجيتي اورتوغونال. خذ لي ان بوان ساعك من هنا. عندنا ناخذ بوان ان بوان. اي. شكون البوان باش ناخذ؟ نجمو نعملو لا شو بروجيتي ديري اورتوغونال. من هنا ميسا اسمعني. البوان ناخذوه من اليمين من هذه من لا دروات ادي معناها الدروات الفوقانيه هذه. خذ لي بوان. قول انت اللي تساعدك. قول لي بوان يساعدك تو نشوفوا مع بعض. اورتوغونال تاعها البوان شخط لي عاود لي. الميليو دو ادي. اوزر لي ميسا. لو تريونغل A B C est un triangle كيفاش؟ ايكولاتيرال. صحيت باهي. كي ناخذ A لو بروجيت اورتوغونال باش يكون على باش يكون لو بروجيتي هو الميليو هو لو بوان اي. بون التصويره نتاعي مش باين خاطر مش باين ايكولاتيرال برشا. اما لو تريونغل ايكولاتيرال هذا سي ان تريونغل ايكولاتيرال. دونك اذا كان اي ميليو دو بي سي يعني دونك الاي اي est une هي hauteur. بارتيكولير سي لا هوتور. فوالا دونك باش ناخذ انا من هنا تي T un demi AI, vecteur AI. deux Ah, fois deux fois AI. deux fois ناخذ un point de la droite AD et son projeté orthogonal sur BC. Le projeté orthogonal de A sur BC est au point I. Donc 2AI. Voilà. Donc la F c'est une translation de vecteur 2AI. Ben, نمشيو للإيزوميتري الثانية. G G égale à S, AB rend S AD. AB rond SAD. واللي هي مش تعطينا les deux axes sont séquents في A. Rotation de centre A. A هو le point d'intersection, oui. D'angle. Et d'angle AD. D'angle 2, AD, AB, vecteur AD, Voilà. AB. Deux fois AD, AB. L'angle AD, AB c'est égal à la rotation de centre A. قداش l'angle AD, AB, l'angle هذا قداش؟ 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3 يا ميسا. Moins خاطر dans le sens indirect قاعدة تمشي فيه. انظر لي هاك السونس هذا c'est le sens indirect. Donc l'angle هذاك هو moins 2 pi sur 3. Donc la rotation c'est une rotation de centre A ou d'angle 2 pi sur 3, moins 4 pi sur 3. كما تنجم تكتبها c'est une rotation
de centre A, ou moins 4pi sur 3 quand tu as la mesure principale, dit à 6pi sur 3, dit à 2pi. 2pi sur 3. كما تحبوا زوج صحاح نجموا نخليو الاولى كما نجموا نخليو الثاني. دونك شفتوا كومبوزي تاع الاولى اذا كان لي زاكس. قول لي. بس انا قلت 2 بي sur 3 من الاول خاطر ما نعرفش 2 بي نحطوها sur 3 قلت لي موا. هي هو مش بالضروره برينسيبال. عندي قلت لي 2 بي sur 3 انا ما سمعتكش به. اي دونك هي لونغل ا دي ا بي موان 2 بي sur 3 كي نضربوه في 2 يولي موان 4 بي sur 3. موان 4 بي sur 3 كان تحبوا تلوجوا قلت الميزور برينسيبال تزيدوها 2 بي تولي لكم 2 بي sur 3. به خليني نمشي جي. خلينا نرجع للجي. جي شنو هي؟ جي قلنا هي اس ا بي rond S a des composés de deux symétries orthogonales. G moins 1 هي S a D rond S a D moins 1. On a la réciproque de G. كيفاش نحسبها هذه؟ S a D moins 1 rond S a B moins 1. Très bien. هنا عندنا تhéorème يقول G rond F كلها moins 1 هي F moins 1 rond G moins 1. معناها la réciproque de G rond F هي la composée de F moins 1 معناها la réciproque de F rond G moins 1 يتقلبوا. S a D moins 1 la réciproque de S a D هي S a D خاطر symétrie orthogonale. Voilà. Donc احنا l'application اللي تزنا من M symétrie orthogonale تزنا من M vers prime هي S delta واللي ترجعني من M M prime هي S delta بيدا. Donc S delta تزدي من M vers M prime و S delta ترجعني من M prime ل M. Donc on dira que S delta moins 1 هي S delta. La réciproque de S delta, c'est S delta. Donc ça vous fait S A D rond S A B. هذه G moins 1. Monsieur, est-ce que نجمو نكتبوها direct S A D rond S A B يعني نجمو نستغنوا على ميسالش يعمل لها لي زيتاب ميسالش. هي ميسالش. نجم. نرجعوا من F rond G moins 1. ال F هي S B C. هي symétrie glissante. لا مازال ما قلناش ما نعرفوش اس بي سي. ما هو الاف هي ترانزيسيون. لا غادي نجيك باش نفصلك سيمتري غليسونت اليوم. اف هي اس بي سي رون اس ا دي و جي موان 1 هي اس ا دي رون اس ا بي. شو عندنا اس ا دي رون اس ا دي ليدونتيتي دو بلان. تري بيان هذا باش يعطينا ليدونتيتي دو بلان اس ا دي رون اس ا دي. اش قاعد لي ماذا؟ مش يقعد لي اس بي سي رون اس ا بي. هذه اف رون جي موان 1 و بي سي و ا بي. هو حقني انا قلبت رديت بي ا هنا ساعدني اسهل لي ا بي ولا بي ا سي لا ميم شوز. Les deux droites sont 50 en B يعني c'est une rotation du centre B. Voilà. L'angle 2 fois BA BC. Et je نشوف BA قداش moins pi sur 3. BA voilà moins pi sur 3 نضربها في 2 moins 2 pi sur 3. Donc F rond G moins 1 هي la rotation de centre B d'angle moins 2 pi sur 3. Voilà. باش نعطيكم معلومة. F شنو هي F؟ F c'est une translation. Ou G-1 c'est une rotation d'angle moins 2 pi sur 3. Comme je trouve la composée d'une translation avec une rotation راهي تعطيني comme théorème
مش glissante. شاذنا الsymétrie glissante مايس. أوضلي باش نعاود. La composée d'une translation avec une rotation de centre I d'angle θ. مش symétrie orthogonale, monsieur. لا 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 لا. Composée d'une rotation avec une translation, c'est une rotation. Composée d'une rotation de centre I d'angle θ avec une translation, c'est une rotation de centre J et de même angle θ. قاعدة هذه. احنا تويك باللي كومبوزي. معناها انت monsieur هنا بلاد شعمل. لحظة سامحني. اسألني برا سيرش اسألني. monsieur كي تبدأ عنا composé de deux rotations وكي يبدو السنتر بتاعهم ديفيرون يعني أنا والسنتر اللي نختاروه ما نختاروش اسمعني ميس. La composée de deux rotations R, I, θ rend RJ θ prime. تعطيني حاجة من اثنين. يا إما translation si θ plus θ prime congrue à 0 modulo de pi. وإلا rotation false وإلا rotation de centre oméga là où I, là où J, de centre oméga d'angle la somme des deux angles. وقتاش هذايا؟ Si تبدأ θ prime n'est pas congru à 0 modulo de pi. Donc si la somme des angles est nulle, la composée de deux rotations تعطيني translation. تقول لي باهي مسيو l'angle c'est bon عطيتني انت l'angle θ plus θ prime au centre كيفاش نلوجو؟ السنتر مع l'exercice تلوجو. السنتر تلوجو مع l'exercice. ينجم يجي يقول لك هو calculer ولا déterminer R rang R prime d'un point A. تعمل R prime de A تلقاها مثلا B وتعمل R de B ترجعك ل A. Donc تقول R rang R prime de A يعطيني A. معناها R rang R prime c'est une rotation de centre A. وقتها تعرفوا A. Donc معناش قاعدة في التلويج السنتر. كيما هنا ميس كي قلت la composée d'une translation avec une rotation تعطيني rotation. شوف السنتر شفت لك جي ماهوش كيفاش نلوجو الجي هذاك انت والاكزرسيس. ينجم يجي يقول لك calculer ولا déterminer pardon R rang T de J. تعمل R rang T de J تلقاها جي وتقول انا نعرف la composée d'une rotation avec une translation تعطي une rotation وبما انه R rang T de J تقعد J donc la rotation centre نتاعها يعني السنتر بتاعها جي. والا كيما عملنا احنا هنا. عملنا F rangé moins 1 rotation alors la rotation. عملنا لا عملنا الكومبوزي F كتبناها SBC rang SAD on l'a décomposé والجي moins 1 كتبناها comme composé de deux symétries orthogonales. الوسطاني تنحى لها وقعدت لي SBC rang SBA. donc شنو هو السنتر؟ طلع B. هاكا طلعنا B هنا. donc الروتاسيون السنتر نتاعها translation pardon F G الروتاسيون centre نتاعها A وعندنا translation F de vecteur I. F G-1 c'est une rotation de centre B. كيفاش طلعناها احنا ال B؟ بالديكومبوزيسيون. ال F كتبناها S B rond S A D والG-1 كتبناها S A D rond S A B. هو قال لنا بيان سور مش احنا وحدنا وروسنا S A D rond S A D تنحات ولات لي S B C rond S B A. Du coup centre نتاع الروتاسيون يطلع لي B. دونك centre l'exercice كل مرة نلقاو طريقة باش يعطينا هو طريقة باش نلوجو السنتر دو لا روتاسيون. يعني في ديكومبوزيسيون ما نعملوهاش وحدنا. لا جينيرالمون هو يقول لك اعمل ديكومبوزيسيون. اي ساعات في اكزرسيس تقرا يطفي الضوء انت خليك تخدمها وحدك. اما جينيرالمون يقول لك هو عملها ديكومبوزيسيون. ساعات اذا كان ما فهمناش نعملوها وحدنا. اش نعملوا على غالب اذا كان فماش حل نعملوها وحدنا. نجموا نفكروا فيها كوم ايدي لا ديكومبوزيسيون. باهي سيدي تخوازيامون يعطيك الصحه. باهي خلينا نشوفوا واحد من الجماعه الاخرين اللي يهزوا منه. Troisièmement, on donne l'isométrie phi. Elle est
TOB rond SAC. Ben, montrer que phi est une symétrie orthogonale dont on précisera l'axe. La composée d'une translation avec une symétrie orthogonale تعطيني زوز حاجات ممكنين. اشنو هما؟ خلينا نحكي في المطلق الساعة. TU rond SD تعطيني يا اما une symétrie orthogonale S delta si le vecteur U est normal à delta, à D, pardon. إذا كان le vecteur U تنجربوا باش نجرب شوي بشوي. Si U normal à D. وهذه TU rond S delta تعطيني ce qu'on appelle une تقعد كما هي معناها symétrie تسمى symétrie glissante. حتى نكتبها هكا. وإلا TU rond SD تقعد كما هي وتتسمى symétrie glissante. وقتاش si U ماهوش non normal à D. Voilà. غادي نكتشفوا في الكومبوزي وديكومبوزيسيون هذا. Donc la composée d'une symétrie orthogonale avec une translation يعطيني حاجة من الاثنين. يا اما symétrie orthogonale يا اما symétrie glissante. ايش نوريكم علاش فيكتور نورمال علاش تعطيني une symétrie orthogonale. ناخذ مثلا هذه دي هكا وناخذ الفيكتور U هكا. هذا U. Alors TU rond SD. Les translations qui m'amènent le composé de deux symétries orthogonales d'axes parallèles تعطيني une translation. Qui ma translation on peut la décomposer. هي بيدا نجم نردوها la composée de deux symétries orthogonales. Donc translation نجم décomposer. ديما lorsque vous décomposez une translation les axes اللي مش تاخذوهم هنا يلزم يكونوا des droites de vecteurs normal U. اختاري اللي تحب انت. المهم تختار une droite de vecteurs normal U. شكون هي الدروات الاولى باش نختار انا؟ لا دروات هاي قدامي هذه سي دي نجم ناخذها. دونك نجم ناخذ دي ومن بعد ناخذ لا دروات هذه دلتا نسميها. نسميها دلتا. كيفاش ناخذها دلتا؟ tel que delta soit l'image de D ديما نبدا من اليمين par la translation de vecteur 1 demi U. Donc تمشي من D le delta en faisant une translation de vecteur 1 demi U. شطر U. هذه U ناخذ شطرها هذه la droite delta. Finalement شو ولات لي تي U rond SD ولات لي S delta. هذه قاعدة راهو كيفاش on décompose une translation. Une translation معناها تاخذ une translation تحب تقسمها une translation de vecteur U. تجي وحدك تاخذ في l'exercice تاخذ une droite perpendiculaire voilà deux vecteurs normaux U. On va تاخذ l'image de D par la translation de vecteur 1 demi U. À peu près comme ça. تلقى la droite. Donc on dit TU هي S delta rond SD. Comme deux droites parallèles et deux vecteurs normaux U.
هذا اش عملت انا. دونك ناخذ الدروات الاولى تكون دو فيكتور نورمال U، والثانيه اللي على اليسار تكون ليماج نتاع الاولى بار لا ترانزاسيون دو فيكتور 1 demi U. فينالمون واش ولا عندي؟ تي يو رون اس دي هي اس دلتا رون اس دي رون اس دي، واس دي رون اس دي هذه باش تعطينا ليدونتيتي. دونك شو يقعد لنا في اخر المطاف؟ يقعد لنا اس دلتا. دونك vous voyez تي يو رون اس دي ترجع لنا une symétrie orthogonale dans le cas où U est un vecteur normal AD. وإذا كان le vecteur il est quelconque il n'est pas normal c'est un vecteur quelconque هكا مثلا وهذا l'axe. وقتها on dira que TU rond SD une symétrie glissante. Voilà. باهي سيدي سميناها symétrie glissante. دونك قعدنا نعاود شويه في الكور. باهي نكمل سيدي. الوغ تخوازيامون قالنا في، نرجع للفي نتاعي، قالنا سوا في troisièmement عطانا في égal TOB rond SAC. وقال montrer que phi est une symétrie orthogonale. خلينا نجيب الشيما هنا قدامي، هذا نهزو ان شاء الله يتهز لي. فوالا A مش B C D. باهي سيدي في شنو هي تي ا بي هذه rond اس ا سي، هذه ا سي. وقال لنا montrer que phi est une symétrie orthogonale. C'est une غلطة تي او بي هي غلطة. TOB translation de vecteur OB. هذه composé مع SAC. نطلقلوها شوية دروات. فوالا TOB رون SAC. شكون يقول لي اش تعطيني هذه؟ هاي سيرين قول لي. نعملوا الديكومبوزيشن تاع تي او بي تري بيان. تعطينا اس اي جي رون اس ا سي. دونك TOB باش نديكومبوزيوها نكتب S رون S رون SAC. Comment on décompose une translation? Donc ناخذ deux droites deux vecteurs normal OB. شكون اللي ناخذ اول دروات باش نبدا بها؟ شكون نورمالمون؟ ا سي هي الا سي. دونك نعرفوا dans un losange les diagonales sont perpendiculaires. دونك AC وبعد من هنا لهنا اش باش نعمل؟ ليماج نتاع ا سي بترانزلاسيون ان دومي او بي واللي هي اي جي. فوالا واللي هي باش تكون لا دروات يجي. تري بيان. Bien sûr on n'a pas toujours à justifier برشا، اذا كان حاجه واضحه on la justifie pas. L'image de la droite AC par la translation de vecteur n demi AB باش تكون la droite IJ. بون كان طلب منا لا ديمونستراسيون نعملوا له ديمونستراسيون ماهيش صعيبه برشا افير.
دونك كي تعمل شطر بيان سور الشيما نتاعي مش صحيح، مش بالضبط شطر، هذه اقل شويه اكثر شويه من شطر. اما انت كي تعمل شطر ابي تعطيك لا دروات هذه يجي شطر لو فيكتور او بي باردون. ومن بعد في الاخر قلنا مش تطلع لي مالا هذه اس ا سي رون اس ا سي باش تطلع لكم ليدونتيتي. دونك فينالمون فيش تطلع لكم اس اي جي. هذا اللي قلنا نقولوا فيه مقبله، قلنا اذا كان phi est la composée d'une translation avec une symétrie orthogonale telle que le vecteur est un vecteur normal à la droite, donc t'as-t-il une symétrie orthogonale. Ouais, très bien. Quatrièmement, soit l'isométrie psi كيما شطر الساكل هكايا وتعملوها هكا، مش معقول ما نعرفوش بسي كيما كيلقاو السندار هذاك تعملوه واش يسميوه هذاك بتاع هاك اللي هاك بتاع الشيطان ولا شنو هذاك هاك اللي هاك. دونك بسي بون ماش تحطوا لي الفلاشات هذوما، اما جوست باش نعطيكم كيفاش تكتب بسي. شطر ساكل وفي وسطو هكا، هذاك يتسمى بسي. باهي يا سيدي، قلنا سوا ليزوميتري بسي هي تي ا بي rond اس ا سي. ا بي rond اس ا سي. هاي ا بي. عشان ناخذ كولور اخرى نحاول نخش انا شويه باش تشوفوها. تي ا بي فوالا هذه تي ا بي رون اس ا سي. هيك ا سي ديجا مصور. تلاحظوا ان الفيكتور هنا ا بي ماهوش نورمال ا سي، دونك مش تعطيني بسي، c'est une symétrie glissante. Donc نعاود la composée d'une translation avec une symétrie orthogonale تعطيني une symétrie glissante إذا كان le vecteur de la translation n'est pas normal à la droite AC. هنا شفنا في الفي le vecteur était normal à AC, donc عطاتنا symétrie orthogonale. وإذا كان ماهوش normal تعطينا une symétrie glissante. في السيمتري glissante فما une forme تتسمى la forme réduite. معناها البسي هذه نجم نكتبها بشكل آخر avec une forme réduite. ها باش يعاوننا هو هنا، ومن بعد نشوفوا بشويه بشويه كيفاش نكتبوها الفورم هذه. قالنا pour commencer déterminer psi de A. باش نعمل psi de A. شكون يعمل لي psi de A؟ هاي امين قول لي psi de A كيفاش نعملوها؟ امين. هاي بابا حل الميكرو، حليت الميكرو. شو نعملوا نعملوا الاس دو ا سي دو ا اللي هي ا وتي دو ا دو ا باش تعطينا بي. Voilà, donc psi de A finalement هي B. Très bien. On bat psi de b. psi de B هي T à B. Alors S à C de B. S à C de B. نشوفوها S à C de B. دي هي D. Donc T à B de D. Ou T à B de D هي سي. هي C. Voilà, donc psi de B هي C. Donc finalement on a psi de A هي B ou psi de B هي C.
قال لنا déterminer ولا en déduire psi rond psi de A. نفسها بسي دو بي وتعطينا سي. لا exactement. هذا تشوف الأسئلة هذه. باهي prouver que psi n'est pas une symétrie orthogonale. خلينا نمشي معاكم شوفوا قداش هذا exercice عطوكم exprès باش نفهموا بي convenablement notre cours l'isométrie. راهو عندكم خلينا نقول لكم معلومة، احنا عندنا 3 شابيتر باش نقراوهم في الجيومتري. 3 شابيتر اللي هما هذايا ايزومتري، ومن بعد ليزومتري باش نقسموها مجموعة باش نسميوها ديبلاسمون ومجموعة باش نسميوها انتي ديبلاسمون. ومن بعد فينالمون باش نقراو الشابيتر في الدوزيام تريمستر اللي هو لي سيميليتود. لي سيميليتود باش نقول لكم من توا شنو هما لي سيميليتود. هما لي كومبوزي دون هوموتيسي افيك اون ايزومتري. معناها باش نقعد تبع درس ليزومتري تبع فينا. Les 3 chapitres vont figurer في exercice في l'examen تاع الباك. متأكدين أنه في الباك السنة مش يكون عندنا exercice يلم les 3 chapitres هذوما. Généralement كيفاش يبداو déplacement anti déplacement ويكملوا similitude en général. Les exercices من هذوما يبداوهم déplacement anti déplacement ويكملوهم similitude. الديبلاسمون والانتي ديبلاسمون باش يسهلوكم شويه ليزومتري، هي مش صعيبه برشا باش يزيدوا يسهلوها في الديبلاسمون باش تزيد تسهل شويه. دونك لازم نفهموا مليح، هذا لازم ناخذوه. علاش نمشي بشويه بشويه باش نفهموا كونفونابلومون. انا عندي حاجه مش تجي سور، تو تقول لي مثلا مسيو البروبابيليتي تجي في الباك ولا ما تجيش، نقول لك بوتيتر تجي، فما شانس تجي فما شانس ما تجيش. اما في ليزومتري تقريبا 99% ما تجي، ما فهميش هاكا نخلي 1% باش ما تقوليش قلت لي 100%، اما 99% موجوده. دونك لازم نحضروها كونفينابلومون. الوغ نرجع قلت علاش قال لنا بسي روم بسي. احنا اش قلنا؟ بسي شنو سي لا كومبوزي دون ترانزلاسيون دي ا بي رون اس ا سي. اش قلنا احنا؟ لا كومبوزي دون ترانزلاسيون افيك اون سيميتري اورتوغونال، يا اما مش تعطيني سيميتري اورتوغونال يا اما مش تعطيني سيميتري غليسونت. انا قلت لكم الاولى راهي سيميتري اورتوغونال سيميتري غليسونت باردون. علاش؟ خاطر لو فيكتور ابي ماهوش نورمال، اما هو يحب تاكيد للحكايه هذه. علاش؟ تراها زيد فساد. شكون نجم يقول لي كي نحيو هذه حكايه فيكتور نورمال ومش نورمال؟ شكون اللي نجم في الاكزرسيس هذا كيستيون هذه il prouve que يعطيني لا بروف انه سي ني با اون سيميتري اورتوغونال. سيرين مش تعطيني لا بروف. لا سيرين قول لي. نشا عنا اف لا سي رون بسي دو ا هي سي ديفيرون دو ا. alors psi n'est pas une symétrie orthogonale. بالضبط. في الكا نتاعنا هذايا كما قالت سيرين، لو كان جات بسي est une symétrie orthogonale، لو كان جات بسي هي اس دلتا، ونعرفوا بسي رون بسي باش تكون اس دلتا رون اس دلتا، و اس دلتا رون اس دلتا تعرفوا تعطي ليدونتيتي. دونك بسي رون بسي دان بوان يقعد هو نفسه، alors que بسي رون بسي دو ا ما لقيناش هو نفسه، يقال سي ديفيرون دو ا. هذا كيف باش نقولوا بسي ما هياش اون سيميتري اورتوغونال. في الكا هذا بالتحديد على طريقه اخرى اللي نستعملوها برشا، كان جات سيميتري اورتوغونال ما بسي دو بي يقال سي، دونك لاكس دو لا سيميتري اورتوغونال مش la médiatrice de BC. Elle a dit l'image de B est C par une symétrie orthogonale. Donc l'axe, je coule la médiatrice de BC. وإذا كان زاد هي symétrie orthogonale وأنا عندي l'image de A هي B، donc l'axe مش يكون la médiatrice de AB. هذا dans le cas نستعملوها الميثود هذيك ما ديرش عندك بسي روم بسي، ما تنجمش تعملها بسي روم بسي هذه. دونك انت تشوف تقول كان جات سيميتري اورتوغونال ما ليماج دو بي هي سي، دونك لاكس مش يكون لا ميدياتريس دو بي سي، بما انه ليماج دو ا هي بي دونك زاد لاكس مش يكون
la médiatrice de AB. Symétrie a un seul axe. Or, la médiatrice de AB, je vois là, la médiatrice de AB, médiatrice de AB هكا. والميداتريس de BC هاي هكا. فما حتى علاقة ما بيناتهم. Donc la médiatrice de AB هذه هكا presque horizontale ou la médiatrice de BC presque verticale. Donc نجم نقولوا من هنا بسي ما هياش سيمتري اورتوغونال. نستعملوا برشا الميثود هذه خاصة كي ما عنديش بسي رومسي. والا الميثود الثالثة نجم تقولوا بسي دو A هي B et psi de B ما هياش A. كان جات سيمتري اورتوغونال موراها بسي دو A هي B وبسي دو B هي A ترجعني. Donc psi de A égale à B, psi de B mais A, alors psi n'est pas une symétrie orthogonale. Et donc colonne des façons avec lesquelles, montrer que psi n'est pas une symétrie orthogonale. Donc psi, maintenant je te conquiert une symétrie glissante. Donc je dirais psi égale TA TAB TAB rang SAC n'est pas une symétrie orthogonale, alors je peux dire que psi est une symétrie glissante. Voilà. هذه symétrie glissante. Donc في les isométries تقريبا l'exercice دارنا عليهم الكل. عندنا الروتاسيون، translation, symétrie orthogonale, symétrie glissante et l'identité. Bon, l'identité me semble l'image d'un point M يقعد هو نفسه. Les caractéristiques d'une symétrie glissante. Donc la rotation, elle est caractérisée par son centre et son angle. La translation, il le vecteur. Symétrie orthogonale, il l'axe متاعها. La symétrie glissante, elle est caractérisée par son axe delta et son vecteur. قبل ما تعطيني l'axe le vecteur, مش AB هو le vecteur ومش AC هو l'axe. L'axe ou le vecteur, une forme, toute symétrie glissante. Attends, j'ai l'exercice. Hein. Toute symétrie glissante, de la forme TU rang S delta avec U un vecteur directeur de delta. معناها انت كي تبدا عندك une forme quelconque هذا vecteur وهذا axe هذا axe. قلنا لو فيكتور اذا كانوا مش نورمال دونك هذه تي يو تي في مثلا هذه في وهذه دي. قلنا تي في رون اس دي نجم نكتبها بشكل اخر، نجم نكتبها تي يو رون اس دلتا تيل كو يو يكون ديريكتور دو دلتا. معناها من الفورم كيلكونك ديما نجم نرجع للفورم هذه فيكتور ديريكتور دو دلتا. الفورم كي يبدا هذه الكتيبه هذه تي يو رون اس دلتا تيل كو يو يكون فيكتور ديريكتور دلتا تسمى فورم réduite de la symétrie glissante. واحنا يا جماعه ديما مش نخدموا بالفورم ريدويت. وقتها كي تكون انت طلعت لا فورم ريدويت دو سيت سيمتري غليسونت وقت اليو هذاك نتاع الفورم ريدويت يتسمى لو فيكتور دو لا سيمتري غليسونت والدلتا نتاع الفورم ريدويت يتسمى لاكس دو لا سيمتري غليسونت. باهي سيدي كيفاش من فورم كيلكونك نرجعوا الفورم ريدويت؟ هذا باش نجاوبوا فيه على السؤال سي. اش قال لنا؟
montrer qu'il existe un vecteur U tel que psi نجم نكتبها تي U رون في. ما تنساوش انه في هي كالسيمترية اورتوغونال لقيناها مقبلة. نرجعكم ترى في نذكركم بها هي تي او بي رون اس ا سي ولقيناها في الاخر ترجع لي اس اي جي. Donc nous sommes dans la quatrième question. Petit c plutôt. Petit c. Ben نرجع للفي نتاعي. سي باردون. سي هي تي ا بي اس ا سي. باش نجيب لكم الشماعة باش تتبعوا فيا واش قاعد نعمل. مش هذا داخل بعضه. مش هذا. شفتوش يا جماعة. سي بون تبعوا فيا يكتبوا لي يقولوا لي حاجة خلينا نفهم اللي انتم تتبعوا فيا. A, B, C, D. B. هذا لو بوان I وهذا لو بوان J. ب هذه بسي تي A B رون S A C مش نحب هذه يغزر A B ها هو A B ها هو هذا و A C. ال A B وال A C هاد نرجع نكتب هذه تي A B و S A C. قلنا لو فيكتور A B ماهوش نورمال على دروات A C دونك طلعنا بسي est une symétrie glissante. هذه ماهيش لا فورم ريدويت خاطر لو فيكتور AB ماهوش ان فيكتور ديريكتور دو لا دروات AC. دونك احنا باش نحاولوا نطلعوا لا فورم ريدويت. هاكا قال لنا هو اكتبوا بسي سو فورم تي يو رون في. عطوا نشوفوا شنو يو. كيفاش نعملوا باش نتعداو من الفورم كيلكونك. تو انا قاعد كاين باش نعمل لكم ديمونستراسيون تاع الكور. كيفاش نتعداو من اون فورم كيلكونك دو لا سيميتري غليسونت vers la forme réduite. نعاود نقول شنو هي الفورم réduite. هي la composée d'une translation avec une symétrie orthogonale tel que le vecteur de la translation يكون directeur de la droite هذه. Et ben l'idée هي de décomposer la translation TAB. Donc psi هذيك مش نكتبها S رون S رون S AC. كيفاش سامحوني هنا رد به باش نعاود تخمرت انا يا جماعه باش نعاود. قلت جو في لا ترانزلاسيون ابي باش نقسمها. نعطيكم نذكركم في قاعده تي U plus V نجم نكتبها تي U رون تي في. معناها كي نقسم الفيكتور اون لا سوم دو دو فيكتور بعد تي U plus V نجم نكتبها تي U رون تي في. دونك انا ابي باش نقسمه اون لا سوم دو دو فيكتور. bien sûr soigneusement choisi باش بعد يحلوا لي مشكلتي. كيفاش نقسموا لو فيكتور AB؟ باش نقسموا لا سوم دو دو فيكتور واحد يكون ديريكتور دو AC والاخر يكون نورمال AC. هاو جايبتني ميسة قالت لي نكتبوه AC plus OB. AC plus OB AC plus OB ما تعطينيش AB. تقول لي AO plus OB. AO plus OB. يعطيني AB. AO il est directeur de AC و OB il est normal à AC. donc باش نكتبها AO plus OB. ووقتها نجم نكتبو TAO
rond TOB rond SAC. Ou OB, il est comment par rapport à AC? Il est normal à AC. Le vecteur OB est normal à AC. Donc, puisqu'il est normal à AC, la composée TOB rond SAC مش تعطيني une symétrie orthogonale. وهي في الحقيقة هذيك هي في. احنا لقينا rond phi. وفي طلعناه c'est une symétrie orthogonale d'axe IJ. على كل حال احنا توا جاوبناه على السؤال. قال montrer qu'il existe un vecteur U tel que psi égale à TU rond phi. Donc, بعد قال identifier. شوف ايش معنى identifier؟ معناها اعطيني les caractéristiques de cette symétrie glissante. Les caractéristiques de la symétrie glissante هو le vecteur et l'axe. باهي سيدي. Ainsi, mais là je dirais que psi égale انطلقنا من TAB rond SAC اللي هي la forme générale d'une symétrie glissante. واحنا كيف يقول لي اعطيني لي كاركتيرستيك لازم نرجع له للفورم ريدويت. ما تخافوش مش كل مره باش نقعدوا نعملوا في الديمونستراسيون هذه. جينيرالمون نخدموا اكثر ديما ديريكتومون افيك لا فورم ريدويت. قلنا هذه تهزنا التي ا او رون في. شكون في؟ هو اس اي جي. تي ا او رون اس اي جي. ترانسبتوا ا او هاو و اي جي سون باراليل. هذه le théorème des milieux dans un triangle. I milieu de AB, J milieu de AB, pardon, I milieu de BC, donc IJ parallèle à AO ou elle parallèle à AC. حتى AO هو égal à JI, le vecteur JI, rond S IJ. Voilà, je suis parti, قلت من la forme quelconque d'une symétrie glissante vers la forme réduite. JI est un vecteur directeur de la droite IJ. D'où TJI rond SIJ est la forme réduite de psi. Ainsi, je peux dire dans ce cas-là, psi est une symétrie glissante d'axe la droite IJ de vecteur U égale le vecteur JI. Bien sûr, moi je dis لازم l'axe يكون الاسامي هما نفسهم اي جي جي اي لا، اما المهم لو فيكتور يكون ان فيكتور ديريكتور دو لاكس. هذا فوالا. مش نحب فرد مره نسكر باب السيمتري غليسونت جمله واحده. اي بور سولا نوريكم شنو تقريبا الطرق الطاغيه اللي نجموا نلوجوا بها لي كاركتيرستيك دون سيمتري غليسونت. خلينا نخليها في باج واحده هذه. نجم انت في اكزرسيس هذا نفسه باش ما نبعدوش لبعيد يجي يعطيك بسي. لا خلينا نرجع نبليه في الاكزرسيس عملنا بسي دو ا كان تفكروا ايكال بي، ومن بعد عملنا بسي دو بي لقيناها سي. نجم من هذم زوز لي دو بوين لورز ايماج نطلع لك لا فورم ريدويت. معناها مش كل مره باش نقعد نعمل في الديمونستراسيون. من هنا نجم نطلع لك لا فورم ريدويت دو بسي. كيفاش؟ نقول بسي étant une symétrie glissante، donc بسي باش نكتب تي يو رون اس دلتا. وفي الفورم réduite يا جماعه vous avez le droit d'inverser l'écriture. معناها تنجم تكتب بسي هي اس دلتا رون تي يو. تعرفوا انتم elle est généralement G rond F ماهيش égal à F rond G.
كيما تي يو رون اس دلتا ما نجمش نكتبها ديما اس دلتا رون تي يو الا في الفورم ريدويت. سهله برشا باش نفسركم علاش. كي نبدا عندي لا فورم ريدويت كي تاخذ ان بوان ام ليماج نتاعو بار لا سيميتري اورتوغونال نسميه ام 1 ومن بعد تعمل ليماج نتاعو بار لا ترانزاسيون نسميه ام بريم. اش عملت انا هنا؟ عملت تي يو رون اس دلتا، عملت اس دلتا ومن بعد عملت تي يو. كان عكس نعمل اس دلتا رون تي يو معناها نعمل تي يو نمشي هكا ومن بعد نعمل سيميتريك دو سو بوان ام 2 باش نلقى روحي في نفس لو بوان ام بريم تعطيني نفس ليماج ام بريم. دونك تي يو رون اس دلتا ايكال اس دلتا رون تي يو في الفورم ريدويت. كي يبدا عندي بسي دو ا ايكال بي وبسي دو بي ايكال سي يلزمكم تعرفوا انه بسي رون بسي كنذكر مقبل سالنا عليها بسي رون بسي دو ا بسي رون بسي راهيش تعطيني تي يو رون اس دلتا رون اس دلتا رون تي يو. بسي الاولى ناخذها تي يو رون اس دلتا، بسي الثانيه ناخذها اس دلتا رون تي يو. لويش؟ بما انا عندي الحق داير باش اس دلتا و رون اس دلتا تعطيني ليدونتيتي. اش تقعد لي؟ بسي رون بسي تقعد لي تي يو رون تي يو معناها تعطيكم تي دو يو. دونك اذا كان فما امكانيه بسي رون بسي راهي بسي رون بسي تعطيكم لو فيكتور دو لا سيميتري غليسونت. راني قاعد خرجت على الاكزرسيس كما نيرو الاكزرسيس نوري فيكم في لي ميثود اللي نجموا نلوجوا بهم le vecteur est l'axe de la symétrie glissante. وبما انه عندي بسي رون بسي دو ا هي سي دونك نجم نقول تي دو يو دو ا هي سي معناها دو يو ايكال لو فيكتور ا سي معناها u هو ان دمي ا سي ان دمي ا سي ان دمي ا سي نجم نكتبها لو فيكتور جي اي كان نحب نجم نخليها دمي ا سي حتى حد ما يقول لي لا. دونك هذا لقيت الفيكتور. اش مازال العكس يا جماعه عندكم قاعده تقول لكم اذا كان عندي un point et son image par une symétrie glissante, le point M et son image M', alors le milieu de M et de son image est un point qui appartient à l'axe. وبما اني انا عندي psi de A égale à B, alors le milieu de A et de B J appartient à l'axe. ونجم نزيد psi de B égale à C. Donc le milieu de BC اللي هو I appartient à l'axe. Donc le J appartient à l'axe ou I appartient à l'axe. Donc l'axe هو IJ. وإلا تكفي هذه بما أنك déjà لقيت الفاكتور. Ainsi delta passe par J. Deux vecteurs directeurs le vecteur I. وشنو هي هاد الدروات اللي تتعدى من J و deux vecteurs directeurs JI et ben هي la droite IJ ولا JI بيتا. Donc delta هي la droite IJ. Ainsi Epsi هي TJI rond SIJ ولا rond SJI. Voilà. هنا لقينا l'axe et le vecteur بطريقة أخرى هو ما عطاهالناش في الإكزرسيس. دونك جينيرالمون كي يعطيكم بسي دو ا ايكال بي ويكمل بي ليماج تاعها سي الفورم هذه اللي انا نسميها اون جينيرال نقول لا فورم دو زد هاك. نوريكم نبدل الكولور هكا هكا وهكا معناها ليماج دو ا هي بي ومن بعد ليماج دو بي هي سي. معناها عندكم بسي رون بسي تنجم تستغلوها بسي رون بسي تعطيكم لو فيكتور و ليماج دو لو ميليو دو ا اي دو بي il appartient à l'axe. Je termine كا الاخراني ينجم يعطيكم بسي دو ا ايكال بي. حتى تقول لي مسيو كي ما عطينيش بسي رون بسي ما عنديش
وينجم يعطيك بسي دو اي هي جي. مثلا قلت في اكزرسيس اخر مش في هذا، كيفاش باش تطلع لي كاركتيرستيك نتاع السيمتري غليسونت، معناها كيفاش باش تطلع لاكس، كيفاش باش تطلع لو فيكتور. نعطيك المعلومة هذه، كي تبدا عندك لا فورم réduite d'une symétrie glissante, معناها عندك تي U rond S delta tel que U directeur du delta. Eh bien, il faut savoir la chose suivante. Si je prends un point I appartenant à l'axe psi de I مش يكون هو تي U rond S delta، خلينا نقول بسي دو I égale J. إذا كان عندي بسي دو I هو J، équivalent écrire TU rond S delta de I هي J، و S delta de I تعطيني I بما أنه I موجود على دلتا، donc تولي TU de I هي J، donc U هو le vecteur IJ. donc هذا لقينا le vecteur. والأكس دلتا نعرفوه يتعدى من I، deux vecteurs directeurs IJ. donc شنو هو l'axe؟ donc l'axe delta هو la droite IJ. الملخص هذاك، إذا كان عندك un point appartenant à l'axe et son image، ça y est لقينا le vecteur ولقينا l'axe. le vecteur هو le point et son image، ou l'axe هو l'axe formé par la droite، ou par la droite formé par ou passant par les points I et J. donc نعاود إذا كان عندنا un point عرفناه appartient à l'axe de la symétrie glissante وعندنا l'image نتاعو، donc le vecteur de la symétrie glissante يولي ce point là et son image، le vecteur formé par le point et son image le vecteur IJ، ou l'axe est la droite IJ. ها الديمونستراسيون هذا. انت كيفاش تعرف انه اي ابارتيان؟ باش تقول بسي دو ا، انا ما عنديش بسي روم بسي باش نستعملها، دونك اذا ما عندكش خمم هكا يقول بسي دو ا ايكال بي، دونك لو ميليو دو ا et de B appartient à l'axe de la symétrie glissante، والميليو دو ا et de B هو جي. احنا قلنا اذا كان عندنا بسي دو جي هي مثال شرحنا في الاكزرسيس، خاطر عندنا بسي دو اي باش نقعد في نفس بسي دو جي هي اي، مش مشكل حتى كان بسي دو اي قال جي تنقول لكم بعد شنو تعطينا. دونك جي ابارتيان دلتا وانت عندك ليماج دو جي، سي بسي دو جي هي اي و جي ابارتيان à l'axe، alors automatiquement حسب الديمونستراسيون اللي عملتها مش يكون U هو le vecteur JI et delta هي la droite JI ولا la droite IJ كيف كيف. فوالا تنجم راهو، خلينا نكمل الباراجراف هذا. تنجم عطاك مثلا بسي دو A égale à B، مي عطاك بسي دو I هي جي، انت كي تعمل A étoile B باش تلقاها جي ليماج مش لونتيسيدون، ليماج تلقاها appartient à l'axe. اي بان نقول لكم إذا كان عندكم بسي دو جي إيكال إي، ولا هنا نقول بسي دو هنا نقول أعطاني بسي دو بي إيكال سي، خلينا نعمل هكا بسي دو بي إيكال سي، وأنت عندك بسي دو جي هي إي، بسي دو بي إيكال سي، دونك لو ميليو دو بي سي هو إي، هو ليماج برا هذه كيف كيف. إذا كان عندك ليماج دان بوان كيما هنا بسي دو جي هي إي، وإذا كان عندك ليماج ابارتيان لاكس مش لونتيسيدون ليماج، ما فما حتى فرق. وقتها لو فيكتور سورا جي إي واللاكس هو جي إي.
دونك نعاود اذا كان عندي بسي دو جي هي اي واحد منهم ابارتي على لاكس، يا جي يا اي، واحد منهم نعرفوا ابارتي على لاكس. في الحالتين لو فيكتور سورا جي اي والاكس سورا جي اي. هاني باش نكتبها هنا باش نقول psi de i égale à j. Et on sait que on a i appartient à l'axe ou j appartient à l'axe. Alors, dans ce cas, le vecteur u مش يكون هو le vecteur ij et l'axe مش يكون la droite ij. Voilà. هذا يعطينا كل ما نجم نقولوه على symétrie glissante. Voilà, si vous avez des questions, اسألوهم. قولوا لي تو فماش une question à laquelle je peux répondre. C'est bon, يا جماعة فهمنا شنو l'exercice. C'est un très bon exercice qui résume تقريبا درس les isométries. Monsieur, قول لي سيرين. Oui. كيف بداو عنا 2 points et leurs images كيفاش؟ فاش؟ ولا symétrie glissante ما غير ما واحدة appartient là. قلت انا بون هذاك احنا ولي زيكزارسيس سيدي معناها جينيرالمون اسمعني عرفت شنو نقول لك. Bon. Juste. شوفي سيدي قلت احنا بليكا الطاغين برشا باش نلوجوا سيمتري غليسون اذا كان بسي ولا نقول اف وكاين من بسي شدينا في بسي مسائل به كنقول عندي اون اف سيمتري غليسونت ونحب نلوج سا فورم سي كاركتيرستيك معناها لا فورم ريدويت نتاعها. دونك اف باش تكتب تي يو رون اس دلتا égale à S delta rond TU tel que U directeur de delta. شنو هما الطرق المعتادة اللي نلوجوا بها؟ فما تقريبا les deux cas les plus dominants في les exercices. احنا خدمنا 3 cas رانا عملنا كديكومبوزيسيون تي ا بي رديناها تي او بي ما شنو كومبوزيسيون. وفما الطريقة الأكثر هذه يا اما يعطيك اف دو ا égale à b f de b معناها نجم نخدم بها f رون f. وقتها انت مش تقول f رون f de a هي c و f رون f تعطيك t de u de a égale à c. donc u هو 1 demi ac و delta c'est la droite passant par un point et son image a étoile b et par b étoile c ou les deux vecteurs directeurs. elle passe par a étoile b et b étoile c. ولا تقول la droite passe par a étoile b et deux vecteurs directeurs u. والا الثانيه اذا كان فماش f رون f f de a égale b f de i égale j ويكون tel que i appartient à delta والا j appartient à delta واحده منهم. وقتها f مش تكون هي t i j ولا وقتها le vecteur pardon le vecteur u مش يكون هو i j et l'axe مش تكون la droite i j. هذا قلت سيرين لي ميثود لي بلو دومينونت. اذا كان فما ميثود اخرى ولا فما طريقه اخرى ولا فما حاجه اخرى هذيك مع لي زيكزيرسيس نشوفوها ما نجموش نخدموها تو. هذا كل اكزرسيس وقتها وخصوصياته كيفاش نلوج الفيكتور
ولا العكس. اما تقريبا 80% من لي زيكزامبل هذوما تلقى زوج لي دو ميثود هذوما لي دو فاسون هذوما باش نلوجوا لو فيكتور اي لاكس دو لا سيميتري ديسونت. كيلكو زيكزارسيس فما دي ميثود سبيسيفيك للاكزارسيس في حد ذاته، يعطيك طريقه وقتها نشوفوا كيفاش كيما الطريقه نتاع بسي هذه عطانا في اكسيس هذايا تي ا بي رو اس ا سي اللي ترجع شويه للديمونستراسيون اللي عملناها في الكور. الا بي اون ديكومبوزي اون لا سوم دو دو فيكتور، واحد نورمال ا سي والاخر ديريكتور، ومن غاديك نطلعوا لا فورم ريدويت. تنجم تكون طريقه ما نستعملوهاش برشا لكن موجوده في لي زيكزارسيس. مي سينون الطرق الاخرين ما نعرفهم، ما نعرفهمش انفا هذوك كل اكزرسيس وخصوصياته، اما جينيرالمون قلت لي دو ميثود هذو. هاي صوره اخرى فماش حاجه اخرى. ما فهميش. دونك لا بروشين فوا باش نعملوا بالها باش نمشيو شويه للفونكسيون، الفونكسيون ديريفي والفونكسيون ريسيبروك، زوج يخدموا مع بعضهم. ان شاء الله في الكور توصلوا انتم الناس الكل باش نجموا وقتها نصور الجمعه الجايه نلقاكم الناس الكل عملتوا هذوكم. ابارتيغ دو لا سيمين بروشين نهبط لكم دو دوفوار دو سانتيز اي لور كوريجي ونبداو نخدموا نعملوا ان دوفوار باش تحضروا روحنا السنتيز ولا هما قرب برشا. قلت مثال الشت باش تتعبوا شويه خاطر قرا بهذا الكونترول قريب ياسر للسنتيز، فمش ما جابش واحد يتنفس وياخذ وقته باش يحضر كونفينابلمون، لكن مازالت عندنا سلعه في يدينا نحاولوا نستغلوها كونفينابلمون باش واحد يرجع لك الحاجات اللي ما خدمهاش بالكدا يرجع لها افيك بلوس دو ديتاي ويحاول يسكرهم حكايه الكومبلكس والسيليزومتري هذوما والسويت خاصه باش على الاقل دوزيام تريمستر يلقى روحه يعاود فيهم يفهمهم اكثر يفهم مليح. نعملوا ان بلانينغ من هنا للسلعه بلانيفيكاسيون نقول لكم كيفاش تحاولوا تستغلوها لو ماكسيموم بوسيبل السلعه هذيك. بيان ما نطولش عليكم اكثر من هكا، يعطيكم الصحه. كان فما سؤال سي بون، ما كانش شي نتعدى نقول لكم تصبحوا على خير. ما تنساوليش السيري اللي المره الجايه الفونكسيون فما دوز اكزرسيس في السيري اللي ما خدمناش اليوم حضروها لي، دونك حضروها لي باش نخدموا لي فونكسيون المره الجايه. وكان تحبوا عندكم اللي كان عنده واحد سؤال هنا ينجم يخدم لي هذوما مع الكاتر هذايا والسانك نكملوهم اون فوا بور توت، خلينا نرتاحوا منها لي زومتري في السيري هذا. فوالا ونكونوا كملناها براتيكمون. تري بيان جو فو ريميرسي، يعطيكم الصحه تصبحوا على خير. نبعث لكم تو سويت l'enregistrement هذا باش ما تقعدوش تستناو.